jorang thango computer maya mobile chalna rungya English maya laptop tui loge loge samung tangmaya hangkai netani upojukto ungya chairman jar sabjodal chairman na MDC na EM kono barang hunjagi ni bagai hambai jeni Christmas 2024 ni sal phaina nam thangka tai jeni tring Tripura BC jeni dofani obani sekang ni jarawo nara Kok Tripura bai kothoma nini ani je channel dor phaimani nara hambai tai bibinna channel ang jotona hambai mari o injarawo kasangmani jarawo Christmas phaika Jesus Christo asebani salno celebrate lainani jara sopaika awon bagai para haste hayung nangai khaksangma tuyei I sungsaro Jesus Christo phaye je khaksangma hai jotoni nogo jotoni dofo joto section no khaksangma phaitong tai kaisa ka imka bisikatal phaika kai bukhakatal phayo I tring bisikatalo joto Tripura sarok no dai Tripura o je tongnai rong no joto no ang hambaya paru tan bagai hingkai bisikatal mane na jeni bukhakatal bisikatal mano jeni talikha tongkhai se jong bisikatal mano ya ka baksa taklai bisikatal mane khali malai phan tong mana aun bagai joto na ang hambai khaka hambai আচ্ছা স্যার তাবক যেহেতু পারাম সাইডকে এডিসি এলাকাও যেহেতু আইপিএফটি বো गोबांमा करक पार्टी रक संसारलाय दंगो बीजेपी पांडा कतर खलाया हाया कयदिन सेकामो खुंगुंगो प्रोग्राम खलाया इका आईपीएफटी त्रिपुरा मता पांडा खलायो कारण बर पांडा खलायो कैसे इशू भित्तिक चिनि केतो जतने प्रशासन चले तंगबा gai বিরোধী দল রক হাই টুকিটাকি প্রোগ্রাম দ খলাইমানো কিন্তু আর তাবু প্রশাসন ন ঠিক ঠিক ভাবে চলে না হাই যিনি ভেকলে প্রশাসন নি সুযোগ সুবিধা ন বরক নি নক পর্যন্ত সবই রিমান নাই ভেকলে বরক নি কর্ম সংস্থা খলাইমান নাই ভেকলে লামা হাম নাই ভেকলে তুইমান নাই অবন মাংসে জং সাও খলাই তঙ্গ থাঙ্গই সগরিয়া জায়গা সগরিয়া বাগে মুভমেন্ট বিজেপি নি মুভমেন্ট অবনো যে সরকারনি দিল্লি সিমি যে প্রকল্প ফাইমানি যে সিস্টেম ফাইমানি আবনো বরকনি নগ সগরিনানি বজাকা মাইরিং করিতং বজাকা লামা করিতং বজাকা তামু করিতং তাও তো আইপিএফটি বিজেপি ত্রিপুরা মতা থানজাসে হিংকাইবা বরক বংনি ইস্যুটি বরক খায় আর আইপিএফটি বিজেপি ত্রিপুরা মতা থানসা ফানা অ্যালায়েন্স পার্টনারসে কিন্তু ইস্যু এজেন্ডা সেমিয়া পার্টি minimum common no program hangka bo thansa chungtamo nai hangkai IPFT BJP Tripura mata joto na chung development nayo o development nai man nai thani hangkai chung thansa joto no shanti nayo o shanti ne man jaka chung thansa kintu IPFT ni demand 527 ta village committee ni tuyai Tripura land Tripura mathani demand greater Tripura land je jaga chini borok tongo chini hasteo chini hayungo je jaga chini borok tongo or no Bangladesh ni Tripura sakam ponto chini greater Tripura land abhai bongni demand awon bagi no development tai peaceful khlai tongna ni bagai hingkai o kaini kaitam agenda o kai sung somani bagai sung alliance sung janjani party janjan demand movement khlai tongma ta kaisa sir abo nangkukbani kok sungmu 125 तम संशोधन खाई जे त्रिपुरा सानि डेभलप खाइजाने बागै जों डिमान्ड हिसाबनि 2023 नि एसेम्बली इलेक्शन नि बीजेपी नि मैनिफेस्टो बा इलेक्शन नि इस्तिहार आबो काखा आरो जनजाति उन्नयन नि बागै बीजेपी नि संकल्प पत्र समायतांमनि कायसा तंखा आरो काखा आरो अंके 125 अमेंडमेंट खाइ संविधान संशोधन खाइ त्रिपुरा सरना डेभलपमेंट खाइनानि बागै न आबो draft khlaijaka draft jomari jakha etini cabinet abo pass khlaioi thanai chini ex CM borong nang Biplop Kumar Dev tongfrono abo pass khlaioi Delhi prashason ro jakha tabu Delhi ni prashason thane abo bondi tong abo BJP Janajati Murcha rogni bishing proposal tui BJP party approval khlai ro har phano
tabuk Tripura matha ba IPF tifano o abono diban khlai abo mangkhai chao hangkai tam khotiba taburung boruleno 4-5টা পলিটিক্যাল পার্টি দङ টার্গেট তামো বার বরিলেন নাইও পার্টি আলাদা আলাদা মানো টার্গেট তো জুদাবলে gai CPM Congress BJP IPF Tripura matha tong mano BJP Janajati Murcha tong mano chini demand tamba do phano chung I hawo tong tu ha kuri mani abono protection thainani I arabo chung insecure feel thaimani secure thainani chini borok rok ain bai সংবিধান bai tai mangla ka hinai yago senkrak namani abono bhaikle chung minimize thainani tabu chung গণতন্ত্রনি বিশিংতি মুভমেন্ট thainani mani abo joton janjani joto target phana target ekta no I do pharok bini hawo lahana dio ta thangdong I do pharok bini hawo kamawi ta thangdong I do pharok bini hawo no habai mishui ta thangdong abun bagise tini movement abun bagise tini naharmung oro borok ta naiba bohogo maikuri jesuk tongo abun hileba izzot tehanango borokni bohogo maikuri no buinugia borok lazimang dija kangka abo belai tekto nango ge bhaikle lazimang dija khaba in dofa je borok buini dofa tongnani tongkesep baithana haw tong tui baithana haw ru khlai jagoi buini haw phaitu tui chini hawo chungbang ni durdin nomor yasakha yasakha ge o borok baise nungtai se kadul jakha kadul jagai chung thangnani lama hangkai bibinna lama rokha গণতন্ত্রনি লামারংখা অগণতন্ত্রনি লামারংখা কাসান্তি লামারংখা কুতুংতি লামারংখা ধর্মতি লামারংখা এডুকেশন বিসংতি লামারংখা আমতি খাই রময় চিনি বরক ক্লাই কিথি খা ও জাগাও যে বরক কুয়াও ক্লাই তংমান নতি সাবই বনম বাসিরিওই ও কুয়া ক্লাই তংনাই বরক বাসি বায়াই ননে সে কুয়াও খিকলে রিনাই হেংকাই আবো টেকটনি সাবংনে বলে না ka awni bagai no je borok rok ni bagai durdini sung bong ni ganao tongkha bong no basarika ta borok ni sense tongna nang mani yes nor ni durdini sung tongkha ta nor kamana ne lamao thang tongkha no ni hauna nor kamasi nai nor no sung bera khawi ton nai nor no sung hamjak nai nor no sung protection ni ton nai tambai সংবিধান mai socio culture economic politics bai joto nor no protection ni ton nai ne riangka bong ni paper abun bagai ne borok বিভিন্ন লামা রুম ইংকে তাবু আরবো বুঝিনা তঙ্গো আংনো নাঙ্গো নুংলানো না আংবনে প্রোটেকশন খাই বলানে প্রোটেকশন খাই না নাংয়া বাগো নিছেন বরক স্যাক্রিফাইস খাই অনে কাইসা পার্ট চুং খাগইনা সিনাই মনতামবা তে কাইসা পার্ট কে ননো রিডি খাই মকক সুলে মানে ফ্রি অফ ফ্যান ফ্রি অফ কস্ট রিডি খাই ননো আও পন্ত বুঝিয়া হংকাই আবো বুইনি বরক জেসু বুঝিয়া baithani borok tai bujiye kai abo talika hamyani jora abono thik bang khainai abon bagai ne chung yapri buthagri tongoi chaya to onek khanaka je manaiti chini patal kanya bosao je BJP o patal kanya kwrwi hingkai BJP Janajati ni level o jinda las unai kathanga kuthei abo thamchi sai pano sakana unkana boto tabu BJP ni পদসে করই ভাইস প্রেসিডেন্ট করই বত তাও BJP ni প্রশাসন চেয়ারম্যান খাই তক যাও আং ও জায়গা বিতর্কিত আং থানা মুসিয়া ককা হাইছে সুং কাইসে কেবনো বাদুই উংয়া ইয়া কংসাও পাঁচটা ইয়াসি তংনা নাম ইয়াসি চিকন মো সামু ইয়াসি মাংবো সাবু কসানি ইয়াসি মাংবো ইয়াসি বো সামু আউনি বাগাই ববিনি লেভেলে বকক সাসাইমিয়া সুং তো যতন নাংজাগো বলে chung patal kanya no nangjago chung tai chini tai bipin no nangjago jotono no chung nango aboni bagine chuno barbar BJP sawo chini chief minister sawo president sawo sunil deldor somo saithangka chini arone senior neta rok tango abi जोड़ने के टाइम है तोड़ने का नहीं हिसाब ले तब मांगजु लाई माने जरासे बो खाबाय मान जराया खागलाई मान जराया आउन bagine ami sanamu sungo bo tawo chairman tongthong party bono ব্যবহার খাই tango বসুজতি সগরে নাই পার্টি ওয়ানসুং নাই BJP উনকা সমুদ্র হাই পলিটিক্যাল পার্টি গতর আর সমুদ্র দুধ থপচা ক্লাইমা হাই जों आंकुरी खाई बदल थुई थानाय आबो जानजानी ব্যাপার কিন্তু রাজীব গান্ধী কুড়ি ফানো
দেশ চলি তংলে ইন্দিরা গান্ধী কুড়িফানো দেশ চলি কংগ্রেস চলি তংলে কিন্তু কংগ্রেস বড় তহাকাই তাইসা কাহাম খামতা তাবো অটল বিহারী বাজপেয়ী কুড়িফানো মোদিজি তংলে মোদিজি অমর পায়ে কুড়িং থাংপানো তাই গুবুন ভায়ান্তা কিন্তু মোদিজি যেসব সামুন খাইমানি তাই কেসে বড় খাইনি এখন তংমানো তাবো আং বিজেপি জনজাতি মোর্চা কুড়িফানি বিজেপি জনজাতি মোর্চা চলি তংনাই किसे केबा आं जैसा साउंड खाइबानि ते केसे बरक ताइबो काहाम खलै फानो खाइबानो बा बाक्सा आन इखले खाइमाया फानो तंमानो किन्तु अब जानजानि व्यक्तिगत अभिमत ओ आजागाव आं कुनो कक सानानि मुजुगिया सारता कैसा गोबां मालुकुरक ताबो ससियेल मिडिया थु जागा जागां थु कक सिलचाराय तका किसा पाहार आमचयो त्रिपुरा सरनि नायमुंरक त्रिपुरा सरनि बबा हाइचलै दं जे त्रिपुरा मथा बीजेपी आईपीएफ चलबानि परे पाहार आमचयो बबा त्रिपुरा सरनि नाहारमुं बबा हाइचलै तका बबा हाइ खादुजा तंका बबा हाइ तं हालगो तं अबरकले बबन कसारमुं दनको आंजोंमनि बीजेपी आईपीएफ त्रिपुरा मथा थानसां खगाय जेता उन्ना तंमनि आंखाय उंजाखा बबते हिकाय अंततपके आगे आईपीएफ बाय बीजेपी जनजाति मोर्चा बुलायो त्रिपुरा मथा बाय बीजेपी जनजाति मोर्चा बुलायो ताबो आईपीएफ बीजेपी त्रिपुरा मथा थानसाना मगाय पारा बुलाय मुकुरिखा किन्तु मानथानि सप्तानि सुजुग दिथानिव निनि आनि हिंतानिव बाक्सामानो बाक्सामायं तंफानो आबो बीजेपी आईपीएफ त्रिपुरा मथानि मुंगै कुनि बेजालिया बीजेपी फानो बागना रुंलाया खाकयलायो त्रिपुरा मथा बागदाने रुंलाया बाग बंटन काहामनि का खाकयलायो आईपीएफ तो हायंगो आउन बागैनो जे लीडर जे डिस्ट्रीब्यूट खायनाय जे गिवार एंड सिकार जे रिनायसा बहु साननाय रंनो काहाम खाय बागमा याखायनो बदला जुंजालनि बुसलि आसायो आबनो हिनो इंटर इनकम्बेंसी दलनि बिसिङो जुंजाल आसायमानि आबनो जे मैनेज खायमन्नाय अ दलनो काहाम खाय आगुगै थांमानो जे मैनेज खायमिया अब दाक्तिनो हेलें थांनायता अब जरानो कक्सानाय निनि नाहार मुंले ताम तनाय सार जे अब हाइ पॉलिटिकल जंसो जरति दफावस लास्ट नाहार मुंगtai वानसु मुं बबा हाइ वानसु तंगिन पॉलिटिक्स तो लास्ट कुरै पॉलिटिक्स तो लास्ट कुनि कुरै पाइथाक कुनि कुरै जेसु कथां तंगासनो पॉलिटिक्स उंथानाय पृथ्वीयाव गेरा डेभलप कान्ट्री दं आरो पॉलिटिक्स टप उंथायमले किन्तु आंखाय सानामोसो बाहाय सुंताव खूब दुर्दिन दङ त्रिपुरा सान दुर्दिन दङ सीपीएम खायतो कांग्रेस खायतो बीजेपी खायतो आईपीएफ त्रिपुरा मथा जो जगन खायतो जत्तनि फिल्ड न ततरा सेबजाक दङ चाकरिनि प्रमोशन चाकरि मानथानि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बिजनेस खायमानि ननि पॉलिटिकल पोजीशन पॉलिटिकल ननि एंटरप्रेन्योरशिप जत जगानि निनि आनि ततर जदि तहका बाहामिया आबनि बिसिंबो इंटर कलेज तो दङ कायसान बाय ताके फातानि बरक एखांलायमानि किन्तु इंटर कलेज दंखु सात बाय सात दफा बाय दफा ओंखाय पार्टी बिसिंनो दरबार बीजेपी दंना त्रिपुरा मथाबो दंना आईपीएफ दंना आबो खाय आं बाथे गिराखौ अरो बुइनि दफानि बिसिंगो दास देबनाथ चक्रवर्ती ने जुंजाल करे निनि दफाव बिसिंगो बुइजुंजाल खाने ना नाय देबरमा त्रिपुरा जमाति मचमन आबो बा ख्रिस्टान त्रिपुरा सा हिंदू त्रिपुरा सा बुइजुंजाल खाने नाय बुइजुंजाल खाने नाय फानो जुंजाल उंया खाय नं जदि बेरा खाय तंहागाय नं सक्सेस आउन बागैनो बुइजासे पाने दं नों कम्पिटेन्सि तंना नांनाय निनि कैपेसिटी नं तंना नांनाय बुइनि नाव खितार फानो नं आबो मैनेज खाय तंना नांनाय नं गारि चालनानै गुरुं बावदे हिबा जेफ्रो नं गारि चालक थांफ्रु कबर फानो नि गारि थुतानै फेफ्रु जखन थुताय खाय नं लाई थांमानो आफ्रो नं गारि ड्राइवर गुरुं कैनि नि साको नं खसबा नं जे खायमाने हेके चाया बुइ खायमाने के चाओ कारण चामानि न चाया हिने गोबां हंगे चाया नं थाङो आगे जों वाहान चाफोर गए त्रिपुरा सर वाहान चाओ तामकै बुइनि दफा बसाओ नुंबेर मासाफ्रो हंकाय हामिया बुइसाफ्रो का हाम गै बेरमा फाननाय रौका कसक मानिसे नन फालै रांगाजि तम अब गिलामा तम आबनि बागैनो निनि नाहार मुंताम नुंताव ताम खायनान मुसं बुइबै तासालक जादे
nung self confidence undi self ni rectification ungai nung no self teacher de man nai no song dokana hakai saya kok no hatiwo saya oi no bising salai di saya kok no ani room ni kok no hatiwo sagakai tanin ang khangre busona ang hatiwo khemnani ba awon bagin ang sao huijak na kong munikai huida nangnai sajak na kong munika sana nangnai hingkai I dophawo hingkai buini dopha to kasone na abo normal dopha bai dopha kasole mane abo te jungjal bole awon bagin hina ang khai tabu lengjak in a sense 50 বছর বয়স লাগে কেন 80% লাইফ খতম awon bagin young stage norokha hai jebrok 35 45 50 kasuya ba 52 53 amti bororok no tuyoi nungni kaithangmani no estimate khaina ne rungna nangai kaithangmani tama yesterday mane atit no yesterday today and tomorrow agini no tamo tung tongmani tamung tong agini bai tabuni estimate khlaikai phainai sala chung tamung no bo jaga thangsoi no abo estimate khlaiya kai nung leader ungmaya that means we have to realize estimate yesterday and today as per yesterday today no naikha kai se chung tomorrow ni bagai chung khana ni bagai chung plan khlai mane amti efficient capacity gnang borok phaitong phaida nang phaitong tamuk to chung to computer maya lekha pora kom bolo honkai emon jorang thango computer maya mobile chal na rungya english maya laptop tui loge loge samung tang maya honkai netani upojukto ungya hinje jagano awon bagai no ojora phaitogo tabuk norokhai social media norokhai media phaiman bagai je kuno jaga thangphana borok tabuk rom freo supre jebon factory le malia nongni bisingti ang nukhana je kaisa borok chlai phano bugong bara Tripura sa police officer sonse thela thiri oi jat pat tmao samay rashtra subject khana abor bagai angte bakhabaiya I dopha kosto mangkha kintu I dopha kusugo kanani joratai besi gri kha hayang matong ang bar sawo I Christmas ni buskango tring ni buskango prithibio jokto le satok jak bosong gai Israel bosong 1948 borok independent ngo 1947 no India independent ngo 1949 no hunkai song 15 October India by March ngo borok matro ek 22,000 square kilometer kiche besi se সমস্ত পৃথিবীনি বড় রকম বুমখিকলাই সকমন নাইফানো সকমই মাইয়াবলে আবো বংনি ক্যাপাসিটি কাইতো নিব হামারি যে টংখা আবো অমহাই তংকে যে বসং বেশি সাতক জায়গা ব ক্যাপাসিটি গনাং বড় দফাঙ্গো গেচুম সাতক জায়গা মানে কমলিয়া বুইনি হাজার বছর সাতক জায়গা সুম তো 50 বছর সুমিয়া সাতক জায়গা মানে আবন বাগিনো আং ভেরি পজিটিভ আং বেলাই bukha phanungo norokhai borok jotohai borok tongmani Don Bosco Holy Cross St Paul's rogo porine borok tabo ang sawiya jepro onko Russia by Ukraine juddho nangpro Ukraine koijon student Tripura phaika chin borok doctor poribo engineer poribo tomamo mining poribo ang surprise appreciate chung airport borok na ho baksa phaimi ahino social media ro tabo naine mani chini borok onek borok India ni phataro thangai porane tongo Tripura na phataro to tongo no kisini bortabo BA pass MA pass Hyderabad daga juta de bone duty tongo chini durbaiga abo tongoi boro aro business surung phayo chini borok mosajaya buni hotel samung khlayo buni hotel samung khlai surungbai tab khai Agartala fast food ni chini borok rok no tai bi paileya apun ashirwad ta kaisa mui ko thong nong lek somani phane just pare hini chini borok kaham organic mui kutung phalo je jaga chini borok mui kutung phala aro paijago buini ke paijagia omtikhlai competition ta manjara mui kutung phaltani wahan phaltani nini fast food khlaitani nini hotel dithani nini resort khlaitani omtikhlai da turuk agok nai agok thong jibone mo nung mansukde manba I dokhani borok India idol ngan na chungtring palai kha hangkai khogoi seba palai age tring hingka abo bolong borok bai chalok jakne tabu CPM rok besi chuno amtui khlaingo tab CPM rok se tring palai ble CPM ni nago CPM ni club CPM ni borok se fitar thangra banobo obasirbat
Tring asu jadi thangka. Ini dofani bisingo sung age regionai kanoi school mathana hine andolon khlayo sung bulaika toglaika MBB college bulaika akolaika sini tong thai jaga kore regionai kanani porjonte sung andolon maklaika kok sanani kok borok roman script ni hine sana podde sung andolon maklayo bor thang soiga ba abu boya pura bharat borsho se abla jamong singsang tong abuno modi ji pai thik khlayo emon drain hamia tuisa hamia lama hamia स्वच्छ भारत अभियान से नरेंद्र मोदी जी से चिनी प्रधानमंत्री नौ फरिमा तमला बर थांग सैके बा आइ खले मा खलगाय मकल तारमाने मोदी जी नौ फरमानी नौ फरमा सिमी चुंगाय सुं डिमांड तो किलमा खलाइले बुनी डिमांड खाय विभिन्न जगानि थानचांगो जेरैखाय थानचा जगानि से कागलाय थांगो थापा खजानि हकी से कागले थांका हरबा थैजने मिले आउन बागैनो मेनी हैंड्स टुगेदर दान बार सब याग जेसुबां आसु याग रागो न ओके याग कबां तंग से खसै थांगो आउन बागैनो फाइनै सालो जुंताम फाइनै अकरा सराय वानसंनाय सुइकुरुं नाइकल कुरुं सुइकुरुं लेखा कुरुं जत जे बरक रक्ताबो पर्दा उग्लक आसुक तंगै तंग आं इंटेलेक्चुअल आं सिओ आं डिग्रीदारि हिनै सुखाय लेखा पर रंग याक लाय किथि खले खलाय दं जाव के जुनो फाइ फुरुं फाइदि बा जुनो फाइ फुरुं फाइदि बाक्सा हाय तका राजानो से हिन तंग्रो इन दफानि बरक से प्रजा से बर हंगाय एमबीबी कॉलेज पर वय तैसे राजानो हिन तंग राजानि बुसुकना बुबाग्राना तान मेके एमबीबी कॉलेज बुंग तांबा महाराजा बीर विक्रम कॉलेज ओ कॉलेज से डिग्री नाय ब बुसुकने हिन तंग मुंसे खलाय राजा रखनाय नंबिनि दाबरानि कॉलेजन परिखना बला महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट लगे लगे होइसे राजानि बिरुद्ध साइतम दफानि बिरुद्ध साइतम नुंसेनि नि दफानि बिरुद्ध साथे बुइते सानाय बले आव बङिनो बककनो सानाय बककनो साया वानसुगै सालाय जों आबो लायदानि आं नांजा कुक तंखा आं आबो नौनि मीडियानि बिसुगि साक्लायनानै मुसुं जत्त बरगनो साजांनाय साम ककनो सादि साया ककनो मानगि सर चीनी मंत्री करा माने चीनी चीफ मिनिस्टर आं तो सानना नागिया आं व्यक्तिगत गले ताम सानायबा सान माने चीनी इलेक्शन मैनिफेस्टो 2023 नि इलेक्शन मैनिफेस्टो बा इस्तिहार जनजाति कल्याणের জন্য তপশিলি জাতি এসসিদের কল্যাণের জন্য ওবিসি কল্যাণের জন্য যা যা করণীয় আমি করব নে বরং নাম চীনি মানিক সাহা সাইতমলে चीनी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास साव तामो तामो खाइना नां की कुई करार बाकी आसे अब सादि नै फाइल रहने रहर तंगले का आबो आं सानमो समो चीनी जे इलेक्शन मैनिफेस्टो तंगमाने आबोनो आनी ब सानमु खाइना नांगो किन्तु जेकोनो इलेक्शन मैनिफेस्टो बा कक रिबानि नेतार आबो किन्तु 50% नि बागैया इलेक्शन मैनिफेस्टो इस्तिहार सुइका माने 5 बोसोरनि बिसिं आबो फुलफिल खाइना नांगो 5 बोसोरनि बिसिङाव फुलफिल खालायाखै 5 बोसोर लायै ताइबेसे इलेक्शननि थांफ्रो हंखाय बरक सुंजानाय आबने बरकनि जिम्मेवारी जे बरक कैबिनेट तो तंगो जे बरकनि टेबिलिटी कलम बुकुक्ति डिसिजन हुंगो बरकनो विदिन शॉर्ट टाइम डिसिजन नाना नांगो कारण सुख तो संगठन ते चालगो सुं प्रशासन चालगिया सुं बनो रिक्वेस्ट बा अनुरोध खाय कहिमानो किन्तु बरकनो ऑर्डर इनेबल खाय दिने जदि सीपीएम बंगनि तंगमनि सायांगै हाइकिंका आनी बदल तंगमा सायांगा आनी बदल हाइमनेता आउन बागे नहिनो बरकनि मुखांगो जागानानिया बरकनि बखाव से जागानानि ननो लासि जागै किरि जागै पार्टीनि बुजागनानि तबजागनानि निनि नक सुबायजानि नक सकजागनानि पुकुरो बिथिरि जागनानि किरि जागै आगे सीपीएम रो पार्टी मीटिंग मिसिलो माथानाय फरेस्ट डिपार्टमेंट नि रां पेमेंट नायना थांमोनसे मिसिलो खलाय थाया के पेमेंट मैया अमतिरो अ सिस्टम ने कुरिखा ताबो कंप्यूटर साइंस नि जुग कुरिखा आनी वन समान के ताबो इ द फारक इ आरो कमाया नि व्यवस्था खलायना हिकाय बुइ बाय प्रोटेक्शन खलाय जानाया नुंबाय नुंसे प्रोटेक्शन खलाय जाना ना नुंकुआ खलाय खांगे बुइनो तिसाय तुइ मानो तिसाय तुबुइ ताइसा नुंकुआ खलाया जान व्यवस्था खलायना नुन माने नेले निनि संविधान तंगो एडीसी हिने खावनिखा 1982 ने 7 शेड्यूल ताबो 6 शेड्यूल तका
एडीसी प्रशासन ने चुंगले बेहले चालुले तो हवा एडीसी प्रशासन ने चुंगते आउटसाइडिंग एसिमिन खाइले दे बंखाबा खाइले ने दरकार है तब चुंगरो कहां के रिक्रूटमेंट खाइले सर्विस रूल रो खाइले ने ना साबजेडी होते आर्मक लाई विलेज सेक्रेटरी होते आर्मक लाई चुंग बीआरएस जीआरएस निनी जतो खाइले बेहले एडीसी प्रशासन आपलिक खाइले ने yang kai rangsak ni khoni kai edisi wo tamo haising kuri kai agartala nok tangmaya haising jo te edisi ni borok aro joto ongo kai box khato thunani koto nogo khat palong duar rok khainani edisi ni bufang sal segun phai kai e maya nok tangani maya kinda aro man tongkha haising tongo jinare 18 mura longtrai bormura sakan tangni तुइमा तुइसा फायो जे जगह ने तुइ फायो आर के तुइ मानुनिया जेगे तुइ बुथाको आर को ओवरफ्लो ओ अपनो ताम खाइनाय बुनि हाव अंकाय बैलेंस खायो यूपी तुइ बिसे दिल्ली खानोबले अरो साइंटिस्ट बियान जिनि जे आसुगय डिसिजन नाने बजागा थांतम अब कि बाबाइसे फाइसेनि बररक मानुनिया मासे तमथम तै बाबाइसे फाइसेनि बररक हंकाय मासाय तमथम आहायदे ताई कैसे आं दिनी बो आं विभिन्न जगह मासाव अब के हाय और 8टा जिला तम 8टा डिस्ट्रिक्ट नि 8टा जिला सभाधिपति नि बिसिंग एससी का 2टा रिजर्व इनका एसटी नि का रिजर्व करी 6टा का यूआर अब एसटी नि बाय के तंगा नामले सीपीएम फुरु करी तांबो करी इनका अब तांग खा अब सिमिनिया जे गांव पंचायत नि सीट कई नंबर के बारे थंका विलेज कमिटी नि नंबर बारे याखबले अब के तांबा के अब सिम भैया जे डीएम ने कई डिस्ट्रिक्ट नि प्लानिंग खायो राज्य रहो डिस्ट्रिक्ट ताम खाय डेभलप ननि कई ओ प्लानिंग कमिटी नि चेयरमैन हेकाय जिला सभाधिपति किंतु डीएम हेका अपनी मेंबर सेक्रेटरी और मेंबर सब के पंचायत समिति नि चेयरमैन रो बाइबार चौपुस्ट मेंबर तार माने किसी से पंचायत समिति नि बरर बैसे जिला सभाधिपति रो जिला वो प्लानिंग कमिटी गो डीएम खायो किंतु ओ जागा वो एकटा डिस्ट्रिक्ट एडीसी बाय नॉन एडीसी तंगो नॉन एडीसी नि के पंचायत समिति नि चेयरमैन आरो मेंबर हंकाय एडीसी नि बिसिंग ब जोनल चेयरमैन मेंबर तंगा नांगले करे 1982 नि साल नि जे बाबु वंचित अब सानाय कुरी साकाकाय अब तानी सारक दे हिन्न विभिन्न जगह साव आं जदि सब जोनल चेयरमैन बिल बाय जोनल चेयरमैन इलेक्टेड यानी बागे बरन नुहुनजागिया जदि हिंकाय इलेक्टेड एमडीसी तंगो एमडीसी पना डिस्ट्रिक्ट नि प्लानिंग नि मेंबर खायमान ब्ले सीपीएम नि फानंथं एमडीसी बीजेपी नि फानंथं त्रिपुरा मथानि फानंथं आईपीएफ नि फानंथं आमना मंगलेनि एमडीसी फानंथं नाहरजागिया ब्ले एडीसी प्लानिंग खाइनानै हंकाय एमडीसी पाना आरो एंटाइटलिया अब राज्य लेवल वो साका एडीसी लेवल वो साका आं कक खन्दारि माइया कक खन्दारिनि जागाव आंसो सयबानि लिया गैजिबो न और बागैनो एडीसी नि कुनु प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट को खाइजागिया और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी वो एडीसी नि कुनु रिप्रेजेंटेटिव कुरि ना जोनल चेयरमैन ना सब जोनल चेयरमैन ना एमडीसी ना ईएम कुनु बरन हुनजागिया अभाय बेलाय तालिका हाने तार माने मकल करसा मुथुबजा मकल करसा काय फियोकजा एडीसी बाय नॉन एडीसी डेवलपमेंट नि बागै अब कोनो पार्टी नि या कोनो सरकार नि या अब बरक नि बखाव द अबुचली आसे त मांगसिया अभाय त अच्छा त कैसे सर आं तो कैसा जजमेंट नुखा डिसेम्बर 30 तारिख नि बिसिंगना 2024 नि विलेज कमिटी नि इलेक्शन नि प्रोसेस पाइना नांनाय नै तार माने चेयरमैन नि शपथ ग्रहण पाइना नांनाय 527 ता विलेज कमिटी नि चेयरमैन नि इनके तब ओ हाई कोर्ट नि ऑर्डर से थाली बला हेक त हमले सामुसे जुलिया आगे तो आम अपोजिशन पार्टी नि बीजेपी नि अपोजिशन पार्टी र आंदोलन खायो विलेज कमिटी इलेक्शन मांगनाय नै ताउ आंदोलन करि खबला ताउ तो अपोजिशन बो करि खा ट्रेजरी बेंच बो करिबा खेत बाय आइ बाय समान दुई तरमानि समान हाइसे नक्सिबला के साबो छात्र बो करै मित्र बो करै अंगाय नाइने बो करै साननाय बो करै जे चलमान चल तंगा दुई थि रेगै चलि तंग हाइता
ब्रह्मपुत्र तुई हाय साकाकै थिर कि बिसिंके वाखिकलेके वाउ कचोलिक तलां थानाय बिसिंके थामची तालाय तंलायो किन्तु साका बुहुक्ति पेपला लाया ब्रह्मपुत्र ने तुई हाय ताबुन त्रिपुरा राज्यनि प्रशासन चलित हाय नुगता काहाम नंगतं रिनानि हेंकाय विलेज कमिटी इलेक्शन बीसी इलेक्शन उनखाकाय abo problem joto solve ni phane maximum solve ngan hai ma tong ang tan bage hinkai niti ayog already sawi dikha elected body ba legal body kuri hinkai kono fund hajagla phainai 2025 ni march 31 tarik ni ulroko khai bodai joto fund se bond khlai di jaga je jaga elected body kuri hinkai di jagya goa wo bjp sarkar tok ti phano fund cannot flow without legal committee hinai sawi jefro order of angkorka abhai hinik ang khanabo goa wo bjp sarkar tok ti phano panchayat fund hajagle bele ulo election ngoise panchayat fund hajagle bjp chole tongmane rajyo bo pradesh bo amti tong hunkai tabo oroto village committee ni election chungya village committee ni fund thayata kintu gaw panchayat ni gp ni election tonggoi dui baru thangka fan thangin tonglai fan borobar thang gaw panchayat thango panchayat samiti utango নগর পঞ্চায়েত থাঙ্গ মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন থাঙ্গ বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প থাঙ্গ নিনি এমপি ফান্ড ফাইও ইলেক্টেড বডি তবে ফান্ড মান ফাইনাইব ইলেক্টেড বডি কোনি ফান্ড করি এডিসি নি বড় ফান্ড থাং এমডিসি র ইলেক্টেড ও এমডিসি র নি লেভেল 2 সিবিসে ফান্ড কিসে কিসে থাং দङ গারণ কর্মচারী ন বাছারি নানি এমডিসি র যেহেতু ইলেক্টেড বা বংনি ইসি কমিটি ক্যাবিনেট তংমানি বা o abone chalok nani bagoi ran thang tong hingai village committee level to elected body se kuri hingai hani chira puta thang tong development fund phano de thang tong bhaikle prashashan chole tong ang to bisige khuru naiya kintu gaw panchayat to hunkai joto fund thangi tong buri randini fund thuimani fund bikolango fund ni prime minister awas yojana ni fund tab to bukham maya ganang muise नरेंद्र मोदी जी चीनी प्रधानमंत्री ने आबों को इसे आनी मकल जो तक पैसे समान नहीं से वो ऊपर ये 15 फाइनेंस कमीशन ने फंड बताने का तब बंदों में थंगा इनके अब जे जगह विलेज कमिटी वो जेसु बराउ नॉक यानी इनके विलेज गांव पंचायत वो सेम नॉक मानथों जबरक बीपीएल अंतर्दय अन्नपूर्णा इनके सीपीएम कांग्रेस बीजेपी त्रिपुरा बहुत तानाई दी आरो सबका साथ सबका विकास ने जतन नक मानतन नि मानि तंग अन्तिखलै नक मानि तंग हेंकै ओ अब बुस बसर चले नबा चाइ चले तंगला इलेक्टेड बडी तंगै से ओ आरनि इलेक्टेड बडी अब नाइकल नान ब्ले साबो दिनने रिया गेताइसा हंकै अब हाइसिंग तुइलु तेलुते ताइ तुइ हाबि हाय अमते इलेक्टेड उनिया तंगते हंकै अब एडिसि सबाइदि दि देखि हिंजार आंकित हबला तान बगे के 2016 जे इलेक्शन माने उनको वो पंचायत इलेक्शन दुई बार उनका एडिसी वैसे मांगलिया आईपीएफटी जखन 2000 जुन 2000 वो क्षमता तंफुरो हरिनाथ देबरमा प्रेसिडेंट चिनि आईपीएफटी नि देवव्रत कलय ब थुइजालांखा ब सीएम आफ्रु जखन केम सेटिंग के गवर्नर ओ गवर्नर थांना नायखा थाना नाइफ्रो आं कायसा दा देबो कायसा दा सिलदाम कायसा जों खरताम थांगो आं तो जनरल चेयरमैन बरक तो सीएम कायसा ईएम कायसा थांफुरो नों जेहेतु थांगाबा जोंना न नाइकलै रहना फाइने खुम तोरारो आखरो दिवै बनो साका दा सिलदाम न साबो नों जनो कायसा हास्ते फाबा नों कायसा जनो कक सारलांगदि हिनि साफुरबो आब्रुबो सावो नर पीसफुल तुमदा नाइदि त्रिपुरा राज्यो तै कैसा कहंकाय नरक विलेज कमिटी इलेक्शन नि दाबी खालाय दे नि जों 2002 बा 3 साजा कहंकाय अब जों दाबी खालाय आंदोलन खालाय आईपीएफ नि आंदोलन नि बागै 2006 पहिला विलेज कमिटी इलेक्शन हो आगे कुनै दिन विलेज कमिटी इलेक्शन हो सिलेक्शन मांगसे 2006 विलेज कमिटी इलेक्शन माने 2006 नि बिले 2011 अंखना 2011 मिसिं 2016 आबनि सिबिके बन्द मांगसे थंगो 3 वर्ष इलेक्शन खोबले 1982 साल जिमी जे 7 शेड्यूल
1984 सालो जे 6 शेड्यूल उमन जे में वाइट हमसे विलेज कमिटी इलेक्शन को इनके दुम भेगले पावर नहीं बा रंग भैया ताको इलेक्शन जोंले इनके रंग रोहे तो नहीं आउन बागे न साननाय बाय रिनाय आबा खायनाय मुसुगै तंखा खायनाय मुसुयै तंखा आंखाय मुंसा बुजिलिया खेत बाय आइल बाय दुइतर माहाय समान बुजा माहाय मुहियां साना sir paitha somong je आं आबनो सानन मुसंगो जे ट्रिमनि बिसिकता लगा आगे 118 नंबर राजा युद्ध खलायै जेफ्रु जिति फाइका अ सालो जिति फो जों त लाइबमा सुइजाक नु याफानो अनरिटेन हिस्ट्री जों गिलामा नुका सुइजाक तंगनाय दक सावो जे हान्तरफा बा जुदुरुफा 125 नंबर राजानि फुरबो इ ट्रिम पालाय जाखा अब उनको 21 तारीख हर बा 22 तारीख हर आइसुगो आफ्रिन जमीन त्रिपुरा बिसि नै पालाय जागै फाइमानि ताबु तो पालाय जागै तो कसार किसा बन्दंखा ताबु पालाय जागै तो आबनि बागै जतन अबिसि कतानि बागै जतन हामबाय अबिसि कता आगे जत चिनि बरौनि फाक्लाय रगो कागज रगो चिनि जागानि काउला रगो ताबु ट्रिम तंगो नरक थांग नायदि इनको BM hospital न ताबु जेदा IGM खाइबानि अब ट्रिम सुइजाक ताबु तंखो ओ आबरो नरक प्रिजार्व खाइनार दि तार माने ट्रिम जे त्रिपुरा बिसिक माने बंगाब दनिले बिसिक थामले बिसिक बुरि अकराफु केसिनि बरक राजा रक चिनि बरक ने आफ्रो सुइकुरुं रक वानसुकुरुं रक बंगाब द जे सुइनानि लेपन्त चिनि दफाव बमतंग गोनां दङ आबनि परिचय काबनि बागैनो जों दिनाय खाइजाकना कबिया पृथ्वीओ राजा बसंसं राज्य चिकन फानो बलंग हालुमै तंग फानो क्रनोलॉजिकली चिनि जे राजा तो माने 184 में ताबुक तो बुबाग्रा तंग चिनि बुबाग्रा प्रदूत देबरमा गाय बबाहि 186 जन जापानो बो 186 जन राजा फुं तार माने जापान बाय इन त्रिपुरा राज्य अलमोस्ट सिमिलर उमतका राज्य चिकन फानो गाय आसु मेंटेन खाइ फाइनाय ओ बरफ रंनि दफा ताबु लेंजाक आबुखे बखाव तेक्थना होता लेंजाक फन आबु परमानेंट लेंग मुया आबु अबाका मुनाय आनि खूब विश्वास ताबु नरखाय बरफ रक BA पास MA पास जत बरफ ताबु जे एंगल तंग कुनु एंगल त्रिपुरा करि मन करि किन्तु साथकजाक सुकुलुजाक गे तमाबो मुरासिं दे बेगले क्रिकेट थांग पैखाबा हेबले दफा खसो बलम बिसिं जों क्लाय तंनाय जों ट्रिन हिनै आगे खारै खगै खलाइते ओलगाय 2000 जेफ्रु जों एडीसी क्षमता फाइका राजबारी तंगै जों दादेबन नेतृत्व जह खलाइका आब्रु ट्रिन हिनै रेसाबली मंगसे चिनि सुरबि इंडियन आइडल खबले ट्रिन स्टेज बायसे इंडिया आइडल गो गा आपटेनो आबन एसेट चिनि दफानि आबो हाइक्लेना जों कन्टिन्यू खलाइ थाना नाय क्रिसमासबो जतन हहम जतम तम बुनि दफा गोबां र ख्रिस्टियान नंनो काखलुमना नायफाना ख्रिस्टियान नंनो साथकना नायफाना आबनो ओवरकम खाइनानि आबो बाइबेले सामान तंगो याग्रा फाइसिन थाब्रा रे गाय याक्सि फाइसिन जागरि दिनो बुइनो जेसु जुंजाल फाना खाइना नायथं अजुंदरा ता कासादि ग्राहाम स्टेनिस न उरिसा उबथाय दिखा कोटो थांप्रो हंगाय ग्राहाम स्टेनिस ने बसला खरम नै उनको खरकसा बसाय बथा जाखा ब कोटो थांगै साब्रो गाय नुं ताबो साना नाय कोटो हंगाय बरो न मापदि हिसाबले मापदिखा अमति खलै जों सेक्रिफाइस क्लेम माने नुं चुपचाप खलै सेक्रिफाइस खलै माने ताइया जे नुं बुटुआ नुं इन हा साकाव सातक जक तंफाना नुं चुपचाप तंग माने नुं बुटुआया निनि हामारि